unboxing merek apa? Pinjam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh enggak. Proclipper. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita unboxing kemei 8821. Ini masih ada banyak ya. Nah, ini 8821. Kemei 8821. Ada bonusnya loh. Bonusnya kemei 8821. Kemei 8821. Kita coba buka ya. Isinya buku petunjuk, charger, sisir, minyak, dan minyak. Sini ada sepatu berbagai ukuran. Coba suaranya. Lupa subscribe, like, comment, dan share banyak-sebanyaknya ya. Sip.